आमे विकसित ओडिशा 2036 जो सुभद्रा शक्ति विजन सम्मिलनी आरंभ करिथिलु। पुणी सुभद्रा योजना को नहीं नुआ अपडेट आसिला। जदि आपण माने सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका पाइबा पाई अपेक्षा करिसंती ताहाले एही अपडेटटी आपण मानक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। चलित वर्ष राखी पूर्णिमा अवसर रे अर्थात अगस्ट 28 तारिख रे सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका हिताधिकारी मानकर बैंक खाता को आसीबा पाई जाउची। एहाकु नेई राज्य सरकार तरफ बड़ घोषणा जारी करा जाइछि। तो वर्तमान उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सुभद्रा योजना रे जो हिताधिकारी माने पंचम किस्ती टंका पाइबे सेमानक पई एक नुआ नोटिस जारी करिसंती। राखी पूर्णिमा रे मिलिबो सुभद्रार पंचम किस्ती टंका किए पाइबो किए कटिबो आसिला नुआ अपडेट। समस्त महिला देखंतु वर्तमान सुभद्रा योजना को नहीं जो नुआ अपडेट आसीची तो सेई अपडेट विषय रे मु आपण मानकु विस्तार रूपे जणाइबी। सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु जहा फल रे आपण माने डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई परिबे। भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व आपण समस्त को कही रखी चैनल जदि नुआ करी आपण माने भिडियोटी को देखु थांती ताहाले आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। वीडियो को गोटे गोटे लाइक करने को जमा भी भूलंतुनी। सर्वप्रथमे मु आपण मानकु जणाया पई चाहबी जे राखी पूर्णिमा रे आपण मानकु जो पंचम किस्ती टंका मिलिबो एही पंचम किस्ती रे केउ माने टंका पाइबे केउ माने कटिबे। अगस्ट 28 तारिख रे जो पंचम किस्ती टंका हिताधिकारी मानक बैंक खाता को आसीबा पई जाउची एहाकु नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कोन प्रतिक्रिया रखिचंती आसंतु सुनि नबा। आमे विकसित ओडिशा 2036 जो सुभद्रा शक्ति विजन सम्मिलनी आरंभ करिथिलु। आज हेला हमरो फील्ड ऑफिसर्स विभाग रो जो माने तृणमूल स्तर रे महिला को सशक्त करबा पई काम करूचंती से सब अधिकारी आज गोटे इंटरएक्टिव मीटिंग थिला जो थिरे फील्ड रे कौन समस्या से माने सामना करूचंती आ तार समाधान रो पंथा कौन विभाग ठू चाहूचंती एवं तांकर निजस्व असुविधा कौन अछि ए ऊपरे गोटे 4 घंटा धरी वार्तालाप हेला। मु भाबुची आम विभाग सशक्त करबा पई आगरु आमे बीएलएफ सीएसएस माने सीआरपी एमबीके मानक सहित वार्तालाप करिथिलु। आज आम फील्ड ऑफिसर सहित वार्तालाप परे आम मिशन शक्ति विभाग रो गोटे कंक्रीट विजन डॉक्यूमेंट बाहरिबु जो थिरे आमे ए वर्ष आर वर्ष एमती वर्षवारी को केते अचीव करिवु ताको आमे विजुअलाइज करि परिबु। मु भाबुची विभाग सशक्त होबा पई गोटे व्यवस्था को सुदृढ़ करबा एवं लक्ष्यपति दीदी आहुरी अधिक संख्या रे तैयारी करबा एवं महिला मानकर गोटे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लिवलीहुड कथा चिंता करबा पई ये वार्तालाप हमकु संजीवनी भली बहुत शक्ति जोगेइबो जो थिरे विभाग आहुरी सशक्त और वाइब्रेंट। वर्तमान जदि आमे देखिबा सुभद्रा योजना रे 4टी किस्ती हिताधिकारी मानक बैंक खाता को आसी सारिछि। समुदाय 20,000 टंका हिताधिकारी माने पाई सारिचंती। तो एबे सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका हिताधिकारी मानक बैंक खाता रे आसीबा पाई जाउछि। जो हिताधिकारी माने नुआ करी आवेदन करितले से माने सुभद्रा योजना रे प्रथम किस्ती टंका अर्थात 5,000 टंका पाइबा पाई जाउछंती राखी पूर्णिमा रे। तापरे जो हिताधिकारी माने लगातार भावे चतुर्थ किस्ती टंका पाई आसछंती सेमानकु एही अगस्ट 28 तारिख रे आउ 5,000 टंका मिलबा पाई जाउछि। सबुठु बड़ कथा हला जो हिताधिकारी माने प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ किस्ती टंका पाई नांती कहिबा गले सेमाने सुभद्रा योजना रे आदौ किस्ती टंका पाई नांती तो सेमाने ग्रीवांस देइथिले तो सेमानक पाई एक नुआ अपडेट रही। कहिबा गले मोटामोटी भाव में जो हिताधिकारी मानकर सुभद्रा योजना रे किस्ती टंका बाकी रही तो सेमानक पाई एक नुआ अपडेट रही। सेमाने मध्य एथर पंचम किस्ती रे तांकर बकेया किस्ती टंका पाई परिवे। जो मानकर बाकी थाउ 2टा किस्ती बाकी थाउ किंबा 3टी किस्ती बाकी थाउ किंबा आपण मानकर सबु किस्ती टंका बाकी थाउ सबु एका बेले आपण मानको मिलबा पाई जाउची। आपण समस्ते जानिचंती सुभद्रा योजना रे महिला मानको वार्षिक 10,000 टंका मिलता है।
ବାର୍ଷିକ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 5,000 କରି 10,000 ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥାଏ। ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମହିଳା ଦିବସରେ। ଏହି 2ଟି କିସ୍ତି ବାର୍ଷିକ ହିସାବରେ 10,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, କିଛି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସେହି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ବାକି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ITR ଫାଇଲ୍ ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଜମି ବାବଦକୁ ନେଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପୁଣି ଥରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ବି ରହିଥିଲା ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ, କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଖବରରେ କ'ଣ ମେନସନ୍ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ନଜର ପକାଇବା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 25 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ପଡ଼ିବେ ବାଦ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ମହିଳା ଦିବସରେ ମିଳିଥିଲା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 25 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଯେଉଁ ନାମଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦନ ପାଇ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ସେହି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଅନେକ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ। ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀ ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର EKYC ଓ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ସୁଭଦ୍ରାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ 5ଟି ଯାକ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ।